हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय जगन्नाथ सांग मैंने आसते आज आम किचन गार्डन बुलवा। किचन गार्डन रु किछि फूल तोलिबा ठाकुर पूजा सकाळु फूल दरकार। मु फूल तोली सारा पर किछि शाग भी तोलिया गली। शाग आम बाड़ी जो सारू लगे देछि, सारू गछ सारू खड़ा शाग बुणी देइथिली। सेतिरे जे गोटे गोटे शाग अछि से शाग को तोलिक नहीं जाउछि। एबे सारू शाग तो पूरा बड़ बड़ गछ होगलानी, तेणु खड़ा गछ प्राय देखा जाउनी आउ। तथापि मझिरे मझिरे मु गोटे तोली दे। तापरे ए खड़ा मु बुणीछि ना, खड़ा को उपुड़ेकी मु तापरे तरकारी कर देबी। से सारू को खुशी देखि मूल को माटी दे देले से गछ गुड़िक हो जिवो। एठी भी किछि शाग मु तोली। शाग तोली सारला परे पानी पड़ला भेंडी गछ देखंतु मोर केते माने बहुत पुरस्टिया होइछि। जेतिकी भेंडी बाहरछि से पूरा पुरस्टिया भेंडी बाहरछि ना, भल भेंडी बाहरछि। प्राय सबुदिन 8-10टा भेंडी बाहरे। आउ सबुदिन 8-10टा भेंडी बाहरले से गोटे छोट परिवार पाए भी यथेष्ट। जदि अधिक लोक आपणकर थिबे ताले अधिक गछ लगेबे, नाले अल्प गछ लगेले भी गोटे छोट परिवार पाए यथेष्ट। एटा किछि नहले भी साइड आइटम रे हमरे जाउछि हेरी। 8-10टा भेंडी बाहरले भी से भजा कि दही भेंडी एमती जहाले गोटे हो जाउछि। ए भेंडी गछरे बेसी पानी देबेनी। भेंडी गछरे फूल कसी आसला बेले बेसी पानी न दे, बेसी पानी देबेनी कि मूल सुखिला रहिबनी। एमती रहिबो भेंडी गछ बोले भेंडी गछ भल रहिबो। भेंडी गछ को सदाले शेयर करके पानी देबे। गोटे थर पानी देले 2-3 दिन पानी देबा दरकार नै। जदि कुंडरे लगौथिबे ताले पानी प्रत्येक दिन देबाक पड़िबो, कारण एबे खरा अधिक होछि। खरा पाइन प्रत्येक दिन कुंडरे लगैथिले पानी देबाक पड़िबो। किंतु पानी देला बेले मु सब बेले कहिछि, पानी देला बेले मु खाली पानी दिएनी, सेतेरे मु किछि ना किछि सार मिसै के दिए। मु लिक्विड फर्टिलाइजर जो करछि, परिवा चोपा आउ कमला चोपा ए सब जो लिक्विड फर्टिलाइजर करछि ताकू मु मिसै के दिए। मिसै के देले गछ पानी पाइबा सहित सार भी पाई थाए। खाद्य पानी दुईटा को पाई थाए। गछ भी बहुत भल रही थाए। आ मझिरे मझिरे एबे भेंडी गछरे गोटे पोक लगी जाती। मझिरे मझिरे टिके लिंब तेल स्प्रे कर देले गछ गुड़िक बहुत सतेज रहिबो। तापरे पाली पड़ला हमर कलरारा। एठी मोटे कलरा गछ लगे दिथली। 2टा गछ उठिथिला 4टा मंजिरु। से 2टा गछरे भी मध्य प्राय 7-8टा लेखे कलरा बाहरे। कलरा भेंडी बैगण एगुड़ा सब आम खाइबार कहला बेले साइड आइटम। इथे जदि गोटे जोड़े गछ थिबो ताले आपण साइड आइटम पाए बजार ऊपर निर्भर करिया पड़िबनी। ये प्राय हो जाय थाए। हमर एठी कलरा भेंडी बैगण लंका एगुड़ सब अल्प अल्प बाहरले मते गोटे छोट परिवार चली जाए। ए कलरा गछरे भी हिंदी देखिथुए एबे विषम बहुत खरा होथुवारु तार फूल कसी गुड़िक टिके झड़ी जाउछि। कलरा भेंडी एक्चुअली वर्षा दिन बहुत भल रहे। ए खरा दिन अपेक्षा वर्षा दिन भल रहे। खरा दिन टिके तार टिके अधिक जत्न नेबाक पड़े, नहले से गछ गुड़िक पोक लगी मरी जाती, पोक लगी जाती विभिन्न प्रकार। तेणु ये मु जो कलरा गछरे भी सेमती मझिरे मझिरे टिके लिक्विड फर्टिलाइजर देकरी लिंब तेल स्प्रे करिया पड़िबो। आपण भाबुथे कलरा गछ त पिता काहे लिंब तेल स्प्रे करबा। कलरा गछ पिता हेले भी मधे सेतिरे पोक लागंती। गोटे गुड़ा पोक आछि कलरा फली था कलरा रे बसंती। बसिले से सिठी ये कर दियंती, कणा गोटे कर दियंती। कणा कर दे कि सेतिरे पोक रह जाए। ए देखिए मु एटी गोटे मोर गोटे एटा जेल भाबो पाची जाइछि, किंतु पाची नै, ये पोक लागि करी पाची जाइछि कलराटा। तेणु मु ताकू काटिके फोपाड़ी देली। एटी किछि बैगण भी मु तोलुछि। मु कहूछि ना हम बगीचार मोर साइड आइटम सब बाहर जाए। कलरा भेंडी बैगण शाग एगुड़ सब बाहरी पड़े साइड आइटम बाहर जाए। तो ये मु बैगण गछ भी गोटे गोटे लगे। लंका गछ गुड़िक मोर टिके नष्ट हो गला वर्षारे। लंका गछ बैगण गछर प्रधान शत्रु होछि पानी। पानी केबे हेले अधिका देबेनी। एबे पुणी गोटे गोटे लंका गछ लगे देछि। इथरे पुणी गोटे गोटे लंका गछ लगे देछि, किंतु लंका गछ बैगण गछरे जिंदी पानी मूल रे रहबनी वर्षा दिने सेमिति व्यवस्था करिवे। पूरा शेयर करके पानी जिंदी जीव हरी सेमिति कले गछरे आउ नष्ट हबनी। एटी मोर
ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା କାକୁଡ଼ି ଏସବୁ ବି ଗଛ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ବି ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତୋଳିକି ନେଇଯାଏ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳି ପଡ଼ିଲା ମୋର ବାଇଗଣର। ସେପଟେ ତ ବାଇଗଣ ତୋଳୁଥିଲି, ତାପରେ ଏପଟ ବାଇଗଣ ଗଛ ଉପରେ ମୋର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ମଝିରେ ସେଠି କିଛି ଗୋଟେ ଥିଲା ଲଙ୍କା ଗଛ, ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ମୁଁ ତୋଳିକି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆସିଲି ଏଇଠି ବାଇଗଣ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ବାଇଗଣରେ ବି ସେମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଲିମ୍ବ ତେଲ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ବାଇଗଣରେ ସାର ଆଉ ଲିମ୍ବ ତେଲ ଯଦି ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଥରେ ଦେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବଜାରରୁ ବାଇଗଣ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଛୋଟ ପରିବାର ହେଇଥିବ ବୋଲି 8-10ଟା ଗଛ ଲଗେଇଲେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ। ଏଇଠି ତ ମୋର ଯେତିକି ବାଇଗଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଖାଇକି ବି ମୋର ବାଣ୍ଟୁଛି ବି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଏତେ ବାଇଗଣ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି, ବାଣ୍ଟୁଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ 8-10ଟା ବାଇଗଣ ବାହାରିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରିବାର ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମଝିରେ ମଝିରେ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ପରିବା, ସେ ଥରକୁ ଥର ଫଳିଥାଏ। ଏବେ ଗୋଟେ ଥର ଫଳ ସରି ଆସିଲାଣି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଫୁଲ କଷି ଆସିବ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଫୁଲ କଷି ଆସୁଥିବ ଆଉ ବାଇଗଣ ହେଉଥିବ। ତେଣୁ କିଛି ବଗିଚାରେ ନ ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ବାଇଗଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସଜନା ଗଛ ଗୋଟେ, ସଜନା ଗଛ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଏସବୁ ଗୋଟେ ବାରମାସୀ ଗଛ। କଦଳୀ ଗଛ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାରମାସୀ ଗଛ କହିଲେ ଚଳେ। ସେ ସବୁ ମାସରେ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ ନା ସବୁ ମାସରେ ଆପଣ ଫଳ ତୋଳିକି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି, ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ବଗିଚାରେ ସଜନା ଡାଳ 1-2ଟା ଲଗେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ। ସଜନା ଶାଗରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ। ସେ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଠୁ ଅଧିକା। ତେଣୁ କିଛି ନହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ଗଛ, ସଜନା ଗଛ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଏଇଠି ଜୁନ୍ ମାସ ଆସିଲାଣି, ଜୁନ୍ ମାସରେ ଲଗେଇଦେଲେ ଆପଣ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଆଉ ବେଶୀ କେୟାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେ ମନକୁ ଆପେ ହେଇଯିବ। ବର୍ଷ ସାରା ସେ କିଛି ଗଛରେ ଜମାରୁ ବେଶୀ କେୟାର ନେବାକୁ ପଡ଼େନି। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ବି ମୁଁ ସେମିତି 1-2ଟା ଲଗେଇଦିଏ, ମୋର ବର୍ଷ ସାରା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମୁଁ ତୋଳିକି ଖାଏ। ଆଉ ସଜନା ଗଛ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ, ସଜନା ଗଛକୁ ବି ସେମିତି ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା, ତାକୁ ତା ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ କାଟିଦେଲେ ସେ ପୁଣି କଅଁଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିବେ, ସେ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ କାଟିଦେଲେ ସେ ପୁଣି କଅଁଳିକି ନଭେମ୍ବର-ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ ଫୁଲ କଷି ଆସିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଛୁଇଁ ତୋଳି ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ବାଇଗଣ ତୋଳୁଛି। ବାଇଗଣ ତ ସେଇ କଥା କହିଥିଲି, ବାଇଗଣ ଗଛରେ ବି ମୁଁ ସେମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଲିମ୍ବ ତେଲ ସ୍ପ୍ରେ କରେ। ଆଉ ଏବେ ବାଇଗଣ ଗଛର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଦହିଆ ପୋକ। ସେ ଦହିଆ ପୋକ ପ୍ରାୟ ବା ମିଲିବାଗ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ସେ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ବାଇଗଣଟେ ପାଚି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ମଞ୍ଜି ରଖିବା ବୋଲି। ମୁଁ କେବେ ମଞ୍ଜି ରଖିନି ବାଇଗଣର, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କିଣିକି ଆଣିକି ପକାଏ। ତଥାପି ଏଥର ବାଇଗଣଟେ ରଖିଛି, ମୁଁ କହିଲି ମଞ୍ଜି ରଖିକି ପକାଇବା। ଏ ବାଇଗଣଟା ଅଧିକ ଫଳୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ୟାର ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ରଖିଲି। ଏ କଳା ବାଇଗଣ ହଉ, ଏ ଧଳା ବାଇଗଣ ହଉ, ବହୁତ ଫଳିଲା ଆମ ବଗିଚାରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ବି, କଳା ବାଇଗଣରେ ବି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ରଖିଛି, ୟାର ବି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ରଖିଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ମଞ୍ଜି ପକାଇବା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ବଗିଚାରୁ ଆଜି କଲରା, ଭେଣ୍ଡି, ବାଇଗଣ, ଶାଗ ଏସବୁ ପାଇଗଲି। ଆଜି ଫୁଲ ତ ତୋଳିକି ମୁଁ ଘରେ ରଖିଦେଇଛି ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ। ଏସବୁ ପାଇଗଲି। ଏତିକି ହେଲେ ବଗିଚାରୁ ମିଳିଗଲେ ବି ମନ ଖୁସି। ଦିନ ଯାକର ମୋର ଏନର୍ଜି ମିଳିଗଲା। ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଆସିକି ବଗିଚାରୁ ନେଇଥାଏ ଆଉ ମନ ଖୁସି କରିଥାଏ। ବଗିଚାରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରେ ସବୁ ପରିବାକୁ ରଖିଦେଇକିରି ମୁଁ ନିଜେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦିଏ, କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ପରିବା ଦେଖିଲେ। ଏତିକି ପରିବା ଆଜି ମୋ